مشاهدينا الافاضل، اسعد الله اوقاتكم ومرحبا بكم الى لايف جديد عبر موقع الجيري بارت. كما عودناكم في كل يوم هناك قاعده بوليتيك نتحدث حول الوضع السياسي في الجزائر واخر المستجدات، واش صرا، واش الجديد، ما هي الاشياء التي حدثت، هل هناك تغيير، هل هناك اشياء جديده. اليوم حبيت مع ضيوفي المحترمين نناقش ونحاور حول نقاط عديده. طبعا ابدا بترحيب ضيفي الكريمين. على يميني خويا جمال يعودنا دائما بمجيد. مرحبا بك مجيد. عفوا مجيد ابو رفيع مجيد، واش راك؟ صافا الحمد لله. شكرا على قبول الدعوه مره اخرى. ماشي. ايضا عبدو سمار، مرحبا بك عبدو سمار. مرحبا بك خويا سليم، مرحبا بك خويا مجيد، سي ان بليزير دو روتروفي. مرحبا بكاع الناس اللي يشوفوا فينا هنا واللي واللي ماشي هنا اليوم اللي واللي راهم هنا واللي راهم لهيه، كيف اسيدي. فوالا شكرا لكم. إذا طبعا مشاهدينا الأفاضل، من بين المواضيع التي سنناقشها اليوم ونفتح صفحة فيها هناك موضوع عودة الاعتقالات وعودة أيضا بين قوسين القمع ضد الشعب الجزائري. وقد شاهدنا في فترات سابقة أنه نقصت نوعا ما، لكن شاهدنا في هذا الأسبوع العودة. هنا سنطرح بعض الأسئلة: لماذا عادت ولماذا كانت غائبة وبهذا التوقيت بالضبط عادت؟ من بين أيضا المواضيع الأخرى التي سنفتحها هي قضية لويزا حنون، رئيسة حزب العمال التي ما زالت في سجن البليدة لمدة 9 أشهر. سنتحدث عن وضعها الصحي وسنتحدث أيضا عن كل ما له علاقة بهذا الموضوع. ختاما سنختتم أيضا بموضوع رئيس رئيس الجمهورية، قل عفوا، عبد المجيد تبون، واجتماعه ببعض طبعا رؤساء قنوات التلفزيون وقنوات الخاصة باستثناء قناة النهار. هنا نطرح أيضا السؤال: هل هناك نية جديدة من الرئيس الحالي في طبعا وضع قناة النهار التي كانت إن صح تعبير الذراع الأيمن في نقل الأخبار والمعلومات للدولة الجزائرية في عهد بوتفليقة، أم أن هناك حسابات أخرى تقودنا لتحاليل أخرى؟ طبعا كل هذه المواضيع إذن سنناقشها اليوم في هذا العدد، بداية بعودة الاعتقالات والقمع. عبدو سمار، في فترة سابقة يعني هدأت بعض الأوضاع، لكن هذا الأسبوع عادت. كيف تفسر هذه العودة؟ والله غير خويا سليم، يعني سي ان كونستا كي فيريتيك. حنا شفنا باللي الايامات الاولى تاع تبون يعني تهدنت شويه الدعوه، وكي زاد مات قايد صالح كنا نقولوا كاع باللي يعني لارشيتيكت دو لا بوليتيك دو لا ريبريسيون دو بوفوار الجيريان سيتي احمد قايد صالح. احمد قايد صالح هو اللي دار قرار في شهر جوان، على كل حال الله يرحمه ربي يوسع عليه الخير وربي يسامحه، ولكن سي دي في كيفو لي رابلي. احمد قايد صالح سي لوي لارشيتيكت de cette politique de la répression, c'est-à-dire عرفت الناس اللي كانوا ضربوا بربر، اللي يخرجوا في الحراك، اللي التهم هذو اللي داروها مساس بالمورال، مساس بمعنويات الجيش، اتنت au moral des troupes، مساس بالوحده الترابيه، اتنت à l'unité nationale. يعني la répression est un plan qui a commencé pratiquement à la mi-juin 2019. من la mi-juin 2019 jusqu'à la fin de l'année 2019 شفنا بلي النظام الجزائري يعني دار توجه، يعني توجه تاعو انه يستبد، يعني كيفاش يقولوا يضرب مع الحراك، يضرب الحراك، يعني يقمع الحراك. فوالا توجه تاع القمع الحراك، دونك لا ريبريسيون تاع الحراك. دوكا كيما تقايد صالح وجات بون صرا فلوتمون. انني لاحظت باللي ابارتير دو لا دوزيام سيمين تاع جونفي، يعني اون ا يو اون تريف كيما يقولوا بالفرنسيه، اون ا يو اون تريف كي ا كومونسي 19 décembre. Je dirais même dernière semaine de décembre jusqu'à la mi-janvier. Une trêve de 3 à 4 semaines, 3 semaines pratiquement. Nous allons le 9 janvier, si je ne me trompe même pas, le début janvier, le 4 janvier qui خرجوا 76 activistes الحراك، منهم بورقعة ومنهم جنرال بالحديد. احنا on espérait un relâchement, on espérait un apaisement, on espérait يعني تهدئة الأوضاع. دونك واش صرا؟ في المعادلة السياسية الجزائرية النظام الجزائري طاحت له فرصة من السماء. وشنو هذه الفرصة من السماء اللي طاحت له اللي يقدر بها يعاود يتفرعن بها ويجي نقولوا il a retrouvé ses certitudes, ou il a retrouvé un peu cette force et cette confiance en lui بالقضية الليبية، لا كريز ليبيان. شوفوا شنو صار البارح، جاو جون إيف لو دريون جا البارح في ألجي، نهار الحد الجاية وجاي أردوغان يقعد يومين، الوزير الخارجية الألماني راهو جاي غدوة إن شاء الله،
من قبل تبون راح لبرلين، قبل ما يروح لبرلين جا الوزير الخارجيه الايطالي والوزير الخارجيه المصري. يعني التحركات الدبلوماسيه عودة أعطت للنظام الجزائري الشرعية الدولية. شكرا. النظام الجزائري اللي كان منعزل كما قلت لكم البارح، اللي كان يعني في حفرة تاع الفار، واللي كان ما عنده حتى يعني علاقات بالناس كاع، والمجتمع الدولي كان يشك فيه ويشك يعني في الأصلية تاعو، ويشك يعني في القدرة تاعو أنه يسلك من الأزمة السياسية اللي راهو فيها. اليوم استعمل قضية ليبيا، قال يا جماعة راكم تشوفوا في ليبيا راهي مخلطة. وش هو يقول النظام الجزائري؟ المجتمع الدولي وش هو يقول؟ المجتمع الدولي والبلدان الاوروبيه، يعني احنا الضغط الكبير وين كان يجينا؟ كان يجينا من الدول الاوروبيه والدول الغربيه، الولايات المتحده الامريكيه، فرنسا، اوروبا، المانيا، ايطاليا، اكسترا. هذو كان يجي هذو الدول اللي ماهمش حابين انهم في الجزائر يكون عدم استقرار ويصرى ازمات ويصرى فيها حروب، لانهم راهم خايفين تصرى كيما سوريا وما يتحملوش. يعني ils ne peuvent pas supporter le prix d'une crise, d'une insécurité en Algérie ou d'un effondrement de l'Algérie signifie pour eux une énorme menace, un énorme danger contre l'Union européenne et notamment les pays de l'Europe du Sud. Donc هو النظام الجزائري بالقضيه الليبيه واش يقول لهم؟ او يقول لهم شوفوا vous choisissez ou vous me soutenez et vous aurez la stabilité au moins, ou là moi aussi je tombe وتصرى كيما صرا في ليبيا، تولي ليبيا والجزائر ما حتى استقرار، وهنا تولي خوف كبير على الاوروبيين. يعني تهديد. دونك فوالا سي لا بوليتيك دو لا بور. دونك هنايا كي النظام الجزائري يفهم باللي اوروبا كاع الدول الكبرى في العالم راهي تهضر معاه وراهي تخدم معاه وراهي تشاوروا في القضيه الليبيه، يكون يقولوا بالفرنسيه لا بومبي لو تورس، تفرعن عاود تفرعن، وراهو يستعمل في هذا الشأن السياسي العالمي الشأن الليبي يقمع الجزائريين. سي بور سا انا نقول لكم لو كان ما كانش القضيه الليبيه، لو كان كريم طابو ما يزيدولوش 4 شهور، باسكو القمع كريم القمع تاع كريم طابو جاز يعني انابيرسو يعني سور لا سين اوروبيان سور لا سين ميدياتيك انترناسيونال، حتى واحد ما هضر على كريم طابو. الوغ كافون يافي دي زورغانيزاسيون دي droits de l'homme qui étaient proches du Parlement européen, il y avait des partis socialistes qui connaissaient Karim Tabou, il y avait une presse occidentale de gauche qui parlait un peu des détenus d'opinion, des détenus politiques en Algérie. Tout cela a été éludé, évité, enterré, passé sous silence parce que la crise libyenne. Donc l'Algérie a profité de la crise libyenne. Je ne sais pas واش فاهمين. ما راهيش مليحه الحراك ولازم نعاودوا نطبقوا الاستراتيجي تاعنا. حنا ثاني في الحراك لازم نقولوا لاوروبا والدول العالميه والمجتمع الدولي بلي هذا النظام الجزائري هو أول خطر على الاستقرار في المنطقة. وهذا ما تحدثنا عنه البارحة عندما قلنا انعكاسات الأزمة الليبية على مسار الحراك. Exactement. في هذه النقطة وصلت الفكرة. شكرا. خويا مجيد، نتبع الآن وين توقف عبد الصمار. قال بأن الأزمة الليبية مكنت من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أن تكون عنده شرعية دولية، يعني الغرب والمنظمات الدولية ورؤساء الدول الأخرى اعترفت به. هذه النقطة جعلته يستخدم مصطلح آخر يتفرعن، يعني يكسر عن يابه ويستخدم طرقا أخرى على الحراك، من بينها الاعتقالات ووسائل القمع وتمديد على سبيل المثال فترة كريم طابو في السجن. كيف تفسر ذلك وما هي قراءتك لهذا؟ إعادة شرعنت تبون على الساحة الدولية، c'est-à-dire c'est comme tu recharges le crédit. C'est-à-dire il s'est recrédité. Voilà, il a rechargé le crédit. Voilà, il s'est recrédité par la crise libyenne. De toute façon, la communauté internationale, entre autres l'Europe du Sud, qui a des intérêts bien évidemment économiques, parce qu'il ne faut plus parler du côté humanitaire, tout ça c'est l'économie qui prime. Voilà, ça c'est le rideau. L'humanitaire c'est le rideau. Derrière il y a toujours des intérêts économiques qui priment surtout. Hein. Donc le Tebboune, il s'est, en fait, quand on parle de Tebboune, il est tenu aussi, parce qu'il est conscient de sa situation, de son poids réel. Donc il y a certainement d'autres cercles qui le gèrent. Donc l'ensemble, il s'est recrédité en quelque sorte, il s'est mis en avant par la force des choses. C'est-à-dire il s'est retrouvé au devant de la scène, puisqu'il n'y a personne qui peut assumer réellement d'un point de vue sécuritaire la situation en Libye. L'Algérie, elle avait, apparemment avant l'incarcération du général Hassan, il avait quand même donc d'après ce qu'on dit. Général Hassan, c'est l'ancien chef du service de lutte
انتي توريست دو دي ار اس. du الناس DRS. اللي ما يعرفوش اللي دخل الحبس دوبي Voilà, 2015. donc il avait quand même des sentinelles, localement, donc ils savaient ce qui se passait, ce qui se tramait, les réunions, donc ils étaient très au courant, c'est-à-dire de ce qui se passait en Libye. Donc quand on regarde l'ensemble, la communauté internationale ne peut pas s'en passer de l'Algérie. C'est-à-dire au vu de l'influence qu'a l'Algérie, soit au sud de la Libye via les Touaregs, ou bien au nord, c'est pareil. C'est-à-dire il y a la communauté dite berbère, donc qui est au Djbel Nafoussa, c'est ça, non? Djbel Nafoussa. منطقة جبل نفوسها وتوالد تاع ليبيا هما ثاني سي بربر بيان سور. Donc l'Algérie, là, كيما يقولوا عندها امتداد. Moi, je discutais avec un ancien, c'est un vieux, un ancien maquisard. Il m'a dit jusqu'à 500-600 km, c'est à peu près l'Algérie. C'est à peu près l'Algérie. Seulement, la différence avec l'Algérie, c'est qu'en Libye, ils ont été abandonnés par le régime libyen. C'est-à-dire, ils leur donnaient à manger et les avaient gardés et stabilisés dans le tribalisme. Donc, d'ailleurs, c'est ce qui a fait que la Libye, c'est très difficile de reconstruire et d'avoir un embryon d'État réel. C'est-à-dire un État moderne. C'est pour cela que c'est difficile. Donc l'Algérie est devenue incontournable de par son influence. Maintenant, comme il l'avait bien signalé tout à l'heure Abdou, il a dit que le pouvoir algérien s'est senti réconforté, légitimé après ces élections. Mais essayez d'augmenter juste un peu la voix parce qu'ils se mettent à la NAS. Parce qu'apparemment il y a des gens qui n'arrivent pas à écouter. Ma connexion en Algérie, donc le pouvoir algérien s'est légitimé par les sollicitations de la communauté internationale afin de résoudre le problème libyen. À l'intérieur, au lieu de trouver des solutions pour se légitimer davantage de l'intérieur, qu'est-ce qu'il organise? Il continue dans la répression, par une certaine façon. C'est-à-dire il ne réprime pas comme c'était à l'époque de Gaïd Salah. Il réprime d'une autre façon. Moi, quand j'entends par exemple l'accusation d'intelligence avec l'ennemi ou de remise en cause de l'unité nationale, ça me fait rire. Karim Tabo, Fassawi, je le connais très bien. Fassawi, c'est le président de la Rassemblement Action Jeunesse. Je le connais très bien. اللي تبع النفافس حزب وطني يعني. Il est entre le FFS et le PST. تاريخيا le RAJ, c'est une association de la C'est une association de gauche, de toute façon. C'est une association d'obédience gauche. Impossible, c'est-à-dire la probabilité de trouver, c'est-à-dire une once d'idées de séparatisme, de mise en danger de l'unité nationale dans cette personne, c'est égal à zéro. Non, très bien. Donc, c'est-à-dire c'est des étiquettes comme ça. Ça parle beaucoup de la compétence, c'est-à-dire ça informe sur la compétence des gens qui sont chargés, c'est-à-dire des personnes qui sont chargées d'interroger, d'organiser des interrogatoires ces personnes. Donc la situation actuellement, la répression, pourquoi? Qui c'est qui organise la répression? Moi je pose d'autres questions. Qui c'est qui organise la répression? Est-ce que تبون كوشن ريالمون هل هو تبون ولا يعني يقرر ولا يقول بان يجب ان تكون قبل اما هناك قيادات عليا تضبط ذلك. C'est comme quelqu'un qui se suicide. Si tu arrives à te faire accepter à l'étranger, tu dois tout faire pour te faire accepter à l'intérieur. Non. C'est parce que quand tu vas vers l'intérieur, voilà l'étranger, il me sollicite, trouvons une solution. C'est-à-dire il devait aller avec les bras ouverts. C'est-à-dire l'incarcération des jeunes pour avoir brandi ou bien écrit un article ou un commentaire. نعم سنعود في هذه النقطة أخويا مجيد. هي شوف النقطة تاع تبون مهمة واش مجيد واش يقول. Il a soulevé un point important. Quelle est la responsabilité de Tebboune aujourd'hui? Tebboune, encore une fois, il est dans deux situations. لا باش نفهموها مليح باش يعني نحلوا المعادلة هذه والجزائريين ما يكذب عليهم حتى واحد. تبون ما عندوش الحكم بين يديه، الحكم المطلق يعني il n'a pas le pouvoir absolu entre ses mains. Tebboune, il est le président d'une minorité, il a été placé par l'armée, donc il est comme on le français entre le marteau et l'enclume. Le marteau c'est le Hirak et l'enclume c'est l'institution militaire. يعني في الوسط.
دونك واش هو التحدي تاع تبون؟ التحدي تاع تبون انه يسي كيفاش يفرض روحه على الشعب الجزائري ويسي في المسار هذا ما لازمش يخسر دعم المؤسسه العسكريه. باسكو علاه ما تنساوش باللي لسان التبون واللي جاب تبون مات الله يرحمه هو قايد صالح. والان يلعب شكون اذا؟ جوستومون باسكو علاه سليم وماجد نقطه مهمه بزاف الناس كانوا يقولوا باللي كي يموت قايد صالح راهي حاجه مليحه للتبون والتبون هنا يتحرر ويكون عنده الحكم ويكون يقدر يكون رئيس جمهوريه. سي فو ça aurait pu être vrai كان من عام ونص من عامين. mais dès le début de son mandat Tebboune il perd son mentor et son soutien parce que il y avait un grand courant au sein de l'armée qui était contre Tebboune. Ils ont voulu placer Mihobi. حكيناها dans plusieurs émissions. On l'a décrypté, on a donné des informations vers Algérie Part. On a nommé les généraux qui voulaient placer Azdin Mihobi et qui étaient contre Tebboune. Donc Tebboune, ce qu'il a sauvé, c'est le soutien et le parrainage de Gaïd Salah. À partir du moment où son parrain راح البارrain تاعو كي son protecteur alors في حال ضعف رهيبه. سبب لك شنقريحه مع الاول يعني سهلوا الامور. قالوا انا ما ندخلش رايحين في السياسه. داو شنقريحه ما داش لو بوست تاع فيس مينيستر لا ديفونس ناسيونال ما داش لو بوست تاع لو كان قايد صالح مازال حي وكان هو راه وزير الدفاع الوطني. لو كان قايد صالح راه حي لو كان هو وزير الدفاع الوطني والحكم يكون 50% لتبون و50% لقايد صالح. واش نفهموا مليح؟ مع الاول شنقريحه سهلوا الامور ما حبش يدخل في السياسه ولكن كما سهلوا الامور في الارمي ما كاينش شنقريحه il vient d'arriver au pouvoir. Mais il n'a pas le pouvoir absolu au sein de l'armée. Donc l'équation politique algérienne elle est hyper complexe. Donc à Tebboune, toute décision qu'il doit prendre, il doit réfléchir à deux fois. Il va vraiment réfléchir à deux fois. Alors, il doit réfléchir du point de vue du Hirak, il doit réfléchir du point de vue du haut commandement militaire. وهذا الشيء علاه هو اللي حط روحه في السيتواسيون هذه. هو اللي قبل انه يدخل في عمليه سياسيه وين يكون يعني الشريك تاعو في الحكم تكون المؤسسه العسكريه. هو كان على باله بها. هو برك ما جاتوش في راسه انه قايد صالح كان يموت. قدر قدر الله على لا مور ناتورالمون اذا بارامتر كي با كالكولابل. ما تروحليش في هذه النقطه بقى معي من فضلك. عبد قلت حبيت نطرح لك الان سؤال. هل ما زال الصراع بين الاطراف التي رفضت وجود تبون على راس الدوله على راس الجمهوريه الجزائريه والاطراف التي ارادته، الاطراف يعني اللي حبت تجيب بيهوبي الى حد الان هل يظهر ذلك الصراع؟ الصراع هذاك ما راهوش يظهر يعني بطريقه يعني علنيه فوالا ولكن كاين لوت بيان سور كاين لوت. Par exemple, il y a certains membres un exemple, certains membres du gouvernement تاع عبد العزيز جراد الحكومه اللي دارها تبون تاع عبد العزيز جراد كاين بعض الوزراء اللي تبون هو شخصيا يستعرف ويقولها للانتوراج تاعو بلي غلط فيهم و سيتي با بون ولو كان غير ما خيرناهم ما كانش يقولها بلي سيتي با سون شوا سيتي لو شوا دو سيرتان ميليتير نوتامون دي سيرفيس سكري تاع لونسيان دي ار اس. كاين دي جينيرو اللي حطوا ولادهم كاين الشخم حط الوزراء اللي يعرفهم وسيني بوعزه حط وزراء اللي يعرفهم واللي صحابه اكسيتيرا. دونك الحكوم ديجا il le reconnaît lui-même. هذه الاولى. ثانيا il y a des décisions bien sûr il y a des contradictions. ها لو ديريكتور جينيرال تاع لو ان تي في هو حب يحط هذا كومو يسابيل عمر بخوش. عمر بخوش واليوم زاد لحقتنا معلومه بلي عمر بخوش n'a pas encore été validé باسكو الحق رابور تاع الدي ار اس وتاع لونسيان دي ار اس تاع لي سيرفيس سكري يقول لك لا مازال ما كملناش لونكيت دو فاليداسيون تاعنا ولا يلحقها مازال مالها. دونك كاين نشوف باللي يا غرو بروبليم دون لو كابيني دو تبون لوي ميم عيادي نور الدين عيادي ما تبون ما خيروش قايد صالح فرضوا عليه قالوا هذاك كارديه ديروا ديريكتور دو كابيني. هو راح جاب مساعد محمد مساعد اللي كان معاه في لا كومباني الكتورال داروا سكرتير جينيرال لا بريزيدونس. Mais on voit dans les choix des hommes, dans le choix des décideurs, dans le choix des politiques, et encore, on sent cette lutte-là. Chaque clan veut imposer ses acteurs. Parce que là où ça veut dire, les clans qui sont au pouvoir, le pouvoir doit être confirmé par des décisions. Il doit être visible. Parce que quand le pouvoir n'est pas visible, ils vont les déloger, les clans hindos. Un autre clan va le remplacer ou va l'écraser, etc. Et donc c'est toujours...
c'est un équilibre. C'est ça le problème du pouvoir algérien. C'est Pourquoi le... Voilà. des plaques coulissantes. Voilà. C'est-à-dire, c'est comme tu prends un puzzle. C'est un puzzle. Fait, chaque clan, il essaie de prendre le maximum de terrain à l'autre, c'est-à-dire de s'imposer. Et par exemple, le ministre chargé du secrétaire d'État ou le ministre du Commerce. C'est un ministre du commerce. Ministre du Ouais, Commerce. Les gars, mais il faut lire, il faut reconsulter. C'est-à-dire, bon, bien sûr, il a passé le balai sur son compte Facebook, mais il faut lire tout ce qu'il a fait publier, toutes les insultes qu'il a portées sur la France. Et les premiers avec lesquels... Non, mais c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire, pour qui il raconte ça? Pour qui il raconte ça? C'est-à-dire, il te traite, toi, qui travailles d'une façon correcte, d'intelligence avec X ou Y pays, alors que lui, il y va en léchant les bottes des autres. C'est vraiment en léchant les bottes des autres. Donc, il y a, comme il a dit tout à l'heure, c'est que chaque clan essaie d'imposer. Et le travail d'habilitation, ce que fait le DRS ou les services de sécurité, pour valider un élément pour qu'il devienne président ou secrétaire d'État, les enquêtes d'habilitation comme celui-là, normalement, comme le ministre Zig, normalement. Comment il a été validé? Non, mais l'enquête a été khortée. Il n'y a plus d'enquête de réhabilitation réellement du DRS depuis des années. Tous les semaines, نعطيك معلومات في وقت جنرال توفيق تبون اللي تي لا فيش تاع الدي ار اس اللي تي ديفافورابل قال لهم بالغري صابوا تفليق لا نومي في وقت دي ار اس لا فيش تاع بوشوارب elle était défavorable et malgré ça il a été nommé réellement en fait les enquêtes du DRS on en fait ce qu'on veut ونعرفوا الدي ار اس تاعنا واحد كي واحد ما يحبوش يردوه كحل يردوه هو اعداء ما باش كي واحد ما دار والو يردوه عبقري شوف هي كاع اجندات وكل اجنده عنده مصالح تاعو وكل كلون بوفوار كما قال انا ما جيت قبل قال سي ان بوزل انا نقول لك شتا لو سيزم سي دي بلاك تكتونيك شو دي بلاك جيولوجيك باش يقول لك كيفاش كاين زلزال باسكو كاين طبقات تحت الارض لي بلاك تكتونيك يزردوا هذا هو النظام الجزائري بلاك تكتونيك يضربوا بيناتهم سي بور سا كون n'arrive pas à avancer en Algérie parce qu'on n'a pas un seul centre de décision à l'époque de Gaïd Salah au moins Gaïd Salah ديكتاتوري ما يفهمش عنده جبار تاعو باش يقولوا ما على باليش جبروا ويقمع ولكن c'était lui qui décidait on savait il y avait un seul centre de décision. Aujourd'hui, il n'y a pas de centre de décision. Quelqu'un c'était lui le centre de décision. On m'a dit que Saïd, c'était lui le centre de décision. Aujourd'hui, il y a une multitude de centres de décision et on ne voit pas que Tebboune est en train de s'imposer. Tebboune, pour le moment, il cherche la légitimité. Il cherche à se faire accepter. La Libye lui a permis de se faire accepter par le monde entier. Voilà. إن استطاع أن يكسب هما الهدف الثاني الذي سيبحث عنه. Une fois qu'il aura la légitimité, il va essayer d'utiliser le حراك. هنا يدخل في حوار مع الحراك، إما باش يخدع الحراك، إما باش يسكت الحراك، باسكو il faut que Tebboune aura la légitimité. الحراك ما يخرجش عليه. باسكو الحراك يخرج بكره على المؤسسة العسكرية. سياسيا attention, je ne dis pas que le Hirak sert consciemment l'armée ou l'institution militaire, non. La situation politique qui a été créée par le Hirak, elle est en train de servir l'institution militaire. Parce qu'elle l'autorise, elle lui permet son interventionnisme sur la scène politique. Elle légitime le contrôle c'est-à-dire la politique par l'armée, des institutions de l'État par l'armée. C'est que, bon, la dernière fois, j'avais dit que la seule façon d'organiser le Hirak, c'est d'organiser des élections. À défaut de les organiser à l'intérieur du Hirak, vaut mieux d'en profiter et d'en faire, c'est-à-dire de dissoudre les deux chambres, l'APN et le Sénat, et d'organiser des élections. Mais qui c'est qui va... C'est-à-dire on va retomber toujours dans le même problème. Qui c'est que... Il faut laisser peut-être le Hirak lui-même s'organiser et organiser lui-même les élections. Après, à ce moment-là, on pourra parler réellement d'une véritable solution. Parce qu'actuellement, c'est-à-dire on peut charger, on envoie des pots de miel à l'intérieur
quand je parle de pot de miel, c'est au sens individu. C'est pas du miel, comment, genre, quand on envoie des pots de miel pour, voilà, ils vont tout de suite charger, se crédibiliser par des discours là, pour essayer d'engranger des gens et après ramener par exemple un groupe vers la violence. Ce qui s'est passé, je pense, à Djelfa. À Djelfa, oui. Voilà. Donc, c'est une façon de miner le Hirak pour justifier l'utilisation de recours à la violence. Non. Attention, c'est pour cela que moi je pense que Tebboune, ce qu'il peut faire, c'est incontestable, il peut dissoudre les deux chambres. Là encore, il commence la solution. C'est à partir de là que commence la solution. On ne peut plus réprimer parce que les gens sont libres de proposer c'est-à-dire le projet pour le pays, comment ils voient les choses au futur, comment ils se projettent, comment ils projettent l'avenir du pays. Donc, je pense que c'est le début d'une solution. Ça peut être le début d'une solution. On peut plus justifier la violence, on ne peut plus empêcher les gens de se rassembler pour s'organiser. Donc, à mon sens, c'est comme ça qu'on peut partir sur une certaine légitimation des institutions de l'intérieur et se débarrasser justement des clans. Parce que c'est la seule façon pour se débarrasser. Sinon, si on continue comme ça, c'est bientôt on va nommer des gens comme ça. Voilà, c'est-à-dire c'est devenu on a rien à critiquer dans les monarchies des دول. المفروض عبالكم وانا اللي ملحقين في الجزائر يا جماعه رانا لاحقين المعادله السياسيه اللي رانا كنا نهضروا عليها مور اكتوبر 88 واش كنا نقولوا مور اكتوبر 88 شفاو كي خرج الجزائري في هذاك الوقت اكتوبر 88 400 موتى وجامي ما داروا علينا انكيت ما عرفنا شكون يقتلهم وعندنا دي تيمونياج كاين اللي ترفدوا راحوا للسونتر دو تورتور تاع سيدي فراج وعذبوهم كاين دي زوفيسي تاع الدي ار اس سينياو اون بيتيسيون كونتر لا تورتور ils ont refusé d'appliquer la torture يعني لحد الان ما علاش عندنا الجزائر رانا غير في التخلف ورانا غير ما نديرو باسكو ما تعلمناش من الغلطات تاع الماضي وما نعرفوش نستفيدوا من الغلطات وما نعرفوش واش صرا ريالمون il y a pas eu de travail de recherche il y a pas eu des enquêtes sérieuses sur ce qui s'est passé من اكتوبر 88 لا ديسيني نوار وارواح حنا مازلنا في المعادله اللي واش تقول هل التغيير يقدر يجي من داخل النظام ولا باش يكون كاين تغيير لازم نحو النظام اسكو لو شونجمون peut venir de l'intérieur du pouvoir algérien, de l'intérieur du régime algérien, ou est-ce qu'il doit forcément être de l'extérieur du régime algérien? Il faut que le régime algérien doit disparaître pour qu'il y ait réellement du changement. Parce que الناس اللي راحوا ينيغوسيو مع تبون وراحوا يهضروا معاه قبل ما يعني تحشات لهم اليوم ما زادوش بانوا انا نشوفوا بلي صافي الجيلاني ما زادش هدر مولود حمروش ما زادش هدر طالب ابراهيم ما زادش هدر كيفاش انت تقدر تهضر اليوم الوغ كو تبون كان الطابو ضربه ب 4 شهور واحد اخرين يعني وسياسه تبقى مع اعاده يعني التغيير ما يقدرش يجي من داخل النظام خلاص اللي ما عندنا جواب حقيقي et c'est une bonne chose on est en train d'avancer finalement ce n'est pas du temps perdu on a aujourd'hui une réponse le changement ne peut pas venir du sein du régime algérien le régime algérien ne peut plus résister ne peut plus exister il est en train de faire du mal à ce pays et on est en train de perdre du temps le temps c'est du sous-développement le sous-développement à la fin كما يقول l'addition sera très salée والخلصوها غاليه التغيير لازم يجي من خارج النظام ماشي من داخل النظام justement c'est par le peuple c'est pour cela que quand je parlais des élections il faut définir c'est quoi est-ce que c'est une assemblée constituante ou je ne sais pas quoi c'est-à-dire il faut s'entendre sur une formule le changement va venir à partir du peuple c'est-à-dire c'est lui qui va redessiner les nouvelles institutions. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. À mon sens, il n'y a pas d'autre solution. La seule solution, c'est de redonner au peuple l'initiative. Des élections que le peuple lui-même va organiser. C'est lui qui va définir l'institution, l'instance d'organisation et de proclamation et de surveillance des élections doit être produite par le peuple. Par le peuple lui-même, par le Hirak, entre autres. Par exemple, on a beaucoup de gens du Hirak qui sont connus maintenant. Après un an, chacun il a un petit CV au Hirak. On peut faire appel à des gens pour essayer d'organiser ça et علاش ما داروش الان خويا جمال الان رانا نحلوا نناقشوا علاش الان ما داروش عايشوا عايش الجبهه الارضيه علاش
c'est-à-dire que tu ne peux pas organiser quelque chose en parallèle à l'État sans l'assentiment de l'État. Je comprends, ce n'est pas les idées qui manquent, il y en a beaucoup qui ont essayé de s'organiser. La première organisation, il a commencé à Kharata, des débats dans les villages. C'est ce qui s'est passé. Ils ont organisé des débats. La grande poste, il y a eu des débats pour la grande poste. Ils ont, c'est-à-dire il y a des synthèses dans les villages, après entre villages ils vont synthétiser, outre avec une petite plateforme. Voilà, la plateforme des étudiants. Non mais attends, j'arrive, c'est que il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut se retrouver. Et les mêmes personnes qui ont organisé ces débats peuvent déléguer des gens qui vont créer cette instance d'organisation, de surveillance et de proclamation des résultats des élections. Et on organise des élections à ce moment-là. Moi, je pense que c'est la solution la moins coûteuse. En vie humaine, bien évidemment, c'est zéro, comme des gens très civilisés, et même financièrement et politiquement. Sociologiquement, on peut étaler, c'est-à-dire on fait une intégration sur tous les espaces, ça va être la moins coûteuse, donc la plus Mais justement, Majid, le processus électoral, il ne peut pas se faire si le régime ne part pas. Parce que le régime n'accepte pas, il est en train de réprimer, il est en train d'empêcher, il est en train d'interdire. Quel processus عرفنا شنو داروا في الLCD اليوم؟ نعم الLCD الوالد تاع الجي بعث لهم بريه قال لهم باللي ما نحبش تجمعات قدام السيج تاعكم يا محمد السيج تاع بارتي بوليتيك واش يدير فيه؟ يدير فيه صال ديفات كما قال الLCD في وقت بوتفليقه ما صدقناش هكذا في وقت بوتفليقه يعني ما عندهاش معنى النظام هذا هبل يعني ماذا بيا الجزائريين قاعد يسكتوا حزب سياسي عنده مقر باش يتلاقاو به الناس دونك ماجد خويا parce que c'est un parti et le RCD ne va pas être seul. Ne va pas être seul. C'est le plus en avant, a priori, c'est le plus en avant, mais il n'est pas seul, parce que le nombre de politiques, tu parlais tout à l'heure de Karim Tabo, pourquoi on en veut à Karim Tabo? Ils n'ont personne, mais de près ou de loin au pouvoir, qui est capable de rivaliser même à 10% avec Karim Tabo. Ils peuvent ramener qui ils veulent, ils organisent un débat avec Karim Tabo sur n'importe quel sujet d'importance nationale ou régionale ou internationale, ils n'auront personne qui est capable de porter contradiction ou bien de faire de l'ombre à Karim Tabo. Et comme Karim Tabo ne veut pas être de leur côté, il ne veut pas les rejoindre, donc ben voilà, on lui colle des étiquettes. C'est comme une boîte de médicaments. Alors, contre-indication, jette-le en prison. Voilà ce qui s'est passé. Donc, c'est-à-dire le RCD, c'est pareil. Quand tu regardes Mohsin Bouabbas, moi je ne partage pas les idées du mais RCD. il fait un bon travail. Je ne partage pas entièrement toutes ses orientations. Mais ce qui est indéniable, il est tout le temps sur le terrain. Tous leurs militants sont sur le terrain. C'est des militants qui sont très actifs et ça ne date pas de maintenant. C'est une très bonne école de militants. Comme le Parti des travailleurs aussi, le parti de Nizar Hnoun, le FFS, le parti d'opposition historique. احنا نشوفوا في الLCD مرة هذه من les islamistes هنا فتح حدا واسمها لا ديبوتي تاع الLCD شنو فتح حدا سا la députée de LCD à Alger, elle est tout le temps, elle a suivi tous les affaires des détenus politiques, elle a assisté à tous les procès. Léon Hamza Kharoubi qui خرجوه la garde à vue au tribunal, elle était là. Donc LCD, Mohsen Bouabbas, كل جماعة, c'est lui qui organise, il y a des images, on a un chevaux. Donc, franchement, je vous dis en toute vérité, je préfère le LCD de Mohsen Bouabbas ou le LCD de Saïd Saadi. Parce que pour moi, pour moi, le LCD de Mohsen Bouabbas, حزب سياسي. Alors, في التيران, Mohsen Bouabbas, il ne fait pas avec l'intellectuel, il analyse, etc. Alors, مع الشعب, عايش مع الشعب, il organise les marches, يشوفهم, يسنكرونيزي. نشوف على السنة اللي تاع الصيف في الصيف, Mohsen Bouabbas يدار مع البوليسية. يدار مع البوليسية باش يسلم. Non, pareil, il faut lui rendre hommage. باسكو على النظام الجزائري يقول لك ما كاينش حلول سياسي ما كاينش حلول سياسيه نو محسن بالعباس تاع لو سي دي peut être un partenaire politique intéressant mais دوك هادو الناس ما يقدروا يديروا والو في l'environnement politique et juridique actuel عندك نظام اللي ما يستعرفش بالبديل الديمقراطي ما يستعرفش بالانتقال الديمقراطي هما داروا انتقال من المرحله البوتفليقيه الى مرحله جديده هذه المرحلة الجديدة ماهيش المرحلة اللي الشعب الجزائري هو يطالب منها.
لازم النظام يروح ويسقط باش نقدروا نديروا انتخابات. ما كانش يعني ما خممنا لها يا جماعه وين ندير انتخابات كيما لو بوبل اورغانيزي. يفو لازم الحراك يبقى، يفو اوغمونتي لا بريسيون بور اوبليجي لو بوفوار الجيريان فير دي كومبرومي حتى كيطيح. شكرا. هذا ما كانش كيفاش. في نقطة عبد تقول بأن على الحراك أن ازداد وتيرة تاعو يخرج، وعلى النظام على أن يسقط. يا عبدو رانا جزائريين، الشعب الجزائري يتابع بأكمله، هو نعيشوا في المريخ يا عبدو، الشعب الجزائري يخرج كل جمعة، والنظام أيضا ما حبش يخرج. المعدل أين؟ المعدل 4 سنين 5 سنين. ما تفرش هكذا يا عبدو. لا الواقعيين واش يقول لك؟ احنا شوف اللي كان يقول باللي الجزائر راح يصرى فيها تغيير في عام، هذا ما يعرفش بلادو. لا تغيير في كل الامم ما يعرفش فيها. لا ما يعرفش بلادو. اما لو عايش في لا سويس ولا في لا سويد، اما لو ساطر ولا لو خابط. لا عارفوا سيريو، نعرفوا حنا بلادنا، حنا درنا عشنا تما، درنا الحباس، درنا لي كازان، ضربونا ترفدونا ونكون الجيري. التغيير في الجزائر لازم له مسار تاع عامين 3 سنين. القضيه ملي بدا الحراك 22 فيفري من 2019 مش راح تخلص لافير هذه حتى 22 février 2022. On va mettre 3 ans, la situation va rester comme ça. Il faut une lutte en bras de fer de 3 années avec le régime algérien باش النظام الجزائري يتزعزع مليح ويسقط. كي يقول لك يسقط واش معناتها يحل البيبان ويقول خلاص يستعرف انا غلبتوني، هيا نديروا يعني لا في دو روت انتم راكم تحوسوا عليها باش العام حتميه. علاه؟ يعني علاش؟ كاين ظروف ماديه اقتصاديه ماليه سياسيه وعالميه راح تكون ضد النظام الجزائري. النظام الجزائري ne peut pas maîtriser. اليوم صارت لا ليبي. Pour le moment la Libye est en sa faveur. Jusqu'à maintenant. Attention, la Libye va être politiquement. Parce que d'un point de vue, moi ça me fait rire un certain nombre de choses. Quand je vois des exercices militaires, c'est bien. Parce que quand on étudie quelque chose, c'est comme à l'école, on fait la théorie, on fait la pratique. C'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on pèse réellement militairement? Qu'est-ce qu'on pèse? Quelles sont les contre-stratégies qu'on a par rapport à celles des autres? Quelle est notre capacité de résistance? Quand on regarde le temps qu'on a passé pour lutter contre le terrorisme, ça nous a pris combien de temps? 10 ans. Combien une décennie. de pertes? Quelle est la qualité des combattants qu'on avait en face? C'est-à-dire qu'il faut faire un petit travail comme ça, sur un petit croquis sur un papier, et puis tu regardes par rapport à la situation en Libye. Imagine tu as affaire à 300-400 000 combattants aguerris. Ils n'ont rien à perdre. Après, il n'y a pas que la Libye, il y a le Mali, c'est-à-dire que tu es ceinturé. À un moment donné de faiblesse, c'est très facile de mettre le chaos dans un pays de 2 presque 400 000 km². C'est très facile de mettre le chaos. Donc est-ce que notre armée, nos institutions sécuritaires sont capables de faire face? Non. Pas pour essayer de mettre un doute, mais la réalité sur le papier, non. On ne peut pas. Non, on a intérêt, l'armée et le régime a intérêt, si réellement ils ont une once de patriotisme et de nationalisme comme le galvaude, il faudrait bien vraiment se mettre à table avec son peuple et se dire, et reconnaître ses torts déjà, parce qu'il faut qu'ils reconnaissent leurs torts, il faut qu'ils montrent du doigt ceux qui ont trahi réellement, parce que les traîtres ne sont pas ceux qu'on accuse de traîtres. Les traîtres, ils sont parfois au pouvoir. Général Bloxel qui parlait, c'est-à-dire le nombre d'affaires qui sont sur le dos, c'est énorme. C'est retrouvé à l'étranger, combien? C'est-à-dire, imagine le Mahadir, comme ça, ils ouvrent le Mahadir, les autres. Voilà la grande trahison. Tu envoies toi des gens en prison qui n'ont peut-être rien fait. Ou bien qu'il ne fallait pas les envoyer en prison. Parce que tu vas mettre combien de familles sur le trottoir. Donc, il faudrait la stratégie, c'est un exercice global. Il ne faut pas regarder la Libye, il y a quelques ministres qui sont venus, mais souvenez-vous de la Syrie avant, de la Syrie et de l'Égypte, la crise irakienne. Tout le monde venait de Bachar al-Assad, il a participé à l'invasion de l'Irak en 80. Et pourtant, ils se sont retournés. يعني في l'étape actuelle النظام الجزائري راهو رابح من الأزمة الليبية. في l'étape actuelle. C'est un maquillage temporaire. يعطيك صحة. في l'étape رايحين الناس.
Il s'est في maquillé. ليطاب اكتويل برك راهي جايه من دوزيام ايطاب وين القضيه الليبيه راح تدور على النظام الجزائري. على باسكو اساس واش حيصرى في ليبيا؟ انه حفتر مش حيقبل بلاكور دو بي، انه راح يدعم المسلحين تاعو باش يصدم على ليبيا ولازم يدي طرابلس. ولا تنعكس هو ومن بعد تركيا تعاون السراج وتتخلط في ليبيا وتولي ازمه امنيه كبيره على الحدود. وحنا رانا داخلين في فتره اقتصاديه وماليه صعبه بزاف، وتولي البترول والغاز تاع ليبيا يستغلوه القوات الاجنبيه، وحنا تشوف التاثيرات الاقتصاديه من بعد تكون عدم استقرار كاع في كاع المنطقه. والنظام الجزائري ما عنده نمو اقتصادي، ما عنده استراتيجيه باش يخرج من الازق هذا، يعرفش يروح حاصل يلقى روحه حاصل عنده اعداء، عنده قوات اجنبيه راهي تضربه من الظهر، وعنده شعب وراه ضده. هنا يكون روحه محاصر. النظام الجزائري يلقى روحه مغلوق في كما في البواطه، يعني مغلوق دون بواطه الشمال مغلوق عليه. هذه الحكايه. الشعب الجزائري سي ان بري كون فا بايي. على اون با بايي باسكو نو سوم ريسبونسابل. قعدنا ساكتين 30 وحنا ما درنا والو. Tu parlais de Haftar, c'est un outil. C'est un outil. Haftar, il n'est rien du tout. Il y a quelques années de ça, il n'était rien du tout. C'est un maréchal, il était aux États-Unis, c'est quelqu'un qui était. Il est sous le contrôle de la CIA, c'est pas un secret de polichinelle. Mais maintenant, c'est un outil entre les mains de l'Égypte, des Émirats Arabes Unis. N'oublie pas que les Émirats n'ont plus de gaz, n'ont plus de pétrole. Donc la Libye, ça peut être, ça va être. C'est un nouveau paradis, c'est un nouveau paradis pour exploiter des richesses. Puis, la Turquie, elle veut revenir parce qu'elle a d'autres intérêts sur la Méditerranée, sur le partage des eaux, des zones d'exclusivité économique. Et le gaz offshore. Voilà, le gaz offshore, les sapeurs في ليبيا. Donc, on a des intérêts, pas que économiques, puisqu'on a quelques pouillons communs au sud de la Libye, mais pas que économique. Notre sécurité, la sécurité de l'Algérie dépend de celle de la Libye. La sécurité de l'Algérie dépend de celle du Mali. Sincèrement, combien d'équipements électroniques, combien de personnel qu'il te faut pour surveiller la longueur de la frontière algéro-libyenne jusqu'à la frontière marocaine? Même les États-Unis ne pourraient pas le faire. Personne. Il n'y a aucun pays qui peut financer réellement la surveillance. Donc, tu as intérêt à faire de la prévention. La prévention, c'est que tu vas chez tes voisins. C'est-à-dire, quand tu as tes voisins avec toi, c'est terminé, tu es en sécurité. Tu ne vas pas investir davantage tu vas investir d'une façon optimisée pour organiser des opérations ciblées, mais tu ne vas pas investir massivement sur des équipements qui changent tout le temps, parce que tu as des équipements électroniques, tu peux les désactiver aussi en ligne. C'est très facile. Donc la sécurité nationale dépend justement de l'ouverture que doit avoir le pouvoir envers le peuple. Il faut trouver une solution à l'intérieur, c'est le gage, c'est la garantie pour la sécurité nationale. Et plus on tarde, plus ça coûte cher, parce que les gens n'oublient pas qu'on a tapé sur les gens, on a laissé les gens sans travail. Les régions nous font abandonner la pauvreté et au chômage. Si on estime que la radicalisation va toucher 5% du peuple, du Hirak, si on estime qu'il y a 5-6 millions, regarde, juste 5-6 millions du Hirak, multiplié par 0,05, tu vas retrouver le nombre de gens qui vont être radicalisés. Ils seront capables de s'allier avec le diable pour te descendre. وصلت الفكره. طبعا في هذه النقطه قبل ان نختم يعني هذا الملف الاول، لان ما زال ملفين اخر. عبدو، فقط في نقطه اشرت اليها حبيت نطرح لك سؤال. قلت بان الازمه الان الليبيه يمكن ان تعكس سلبا ايضا، ستعود ايضا سلبا. حبيت فقط اعرف بان هؤلاء الوزراء، الطاقم الحكومي، الرئيس، أليس عندهم بعد نظر، دراسه استراتيجيه، ويدركون ويقولون بان هذه الشرعيه الدوليه مؤقته، وقد في الأيام القادمة عندما ستكون هناك الأزمة الليبية ستتطور يمكن أن تعود سلبا عليه. ما عندهمش تخطيط، ولا يحمل فقط حقائب وزارية. الله يا خويا سليم، الله يهديك، الله يهديك، وصلي على النبي، وصلي على النبي. هذه حكومة جوطابل، سي ان غوفرنمون جوطابل. شوف en Algérie en ce moment في الحكومة الحالية، هذه الحكومة اللي راهي اليوم كاين زوج دو تيب دو مينيستر. Il y a deux sortes de ministres.
يا الوزير الاول اللي راه فاهم على بالو بلي راه هنا 6 شهور 8 شهور ويلعب، يقول لك انا ندير سي في دخلت للتاريخ، راني كيفاش ما كندبر فيها وزير وعندي لا روتات تاع 30 مليون اكسيتيرا، ويخمم على بالو بلي من 6 شهور يروح. هاو فايق بلعب على بالو بلي مسرحيه، باسكو الحكومه انا نقول لك تبون هو شخصيا يتكلم مع لي كونسيي تاعو مع لي زار تاع لونتوراج تاعو بروش، يقول لهم على بالي في الحكومه هذه كارثيه فيها بعض الاسامي كارثيه، وهما علاش جوزوها في النهار اللي خرجوا 76 واحد من الحبس. علاه من الحباس؟ باسكو على بالهم بلي حكومه كارثيه لا علاقه لها بين التحديات اللي تسنى في الجزائر. هذه الحكومه عمرها 6 شهور 8 شهور ماكسيموم، هذه الاولى. ثانيا وكاين دوزيام تيب دو مينيستر الجيريان، هذاك الوزير اللي ما عندوش وعي، حاسب روحو صحلاحات، يقول لك انا طلعني وزير ودوك نقعد اكسيتيرا، ويلقى روحو سي طاب. سي كوا مينيستر en Algérie? Être ministre en Algérie, c'est l'espérance de vie la moins élevée en Algérie, c'est être ministre. C'est le travail le plus court en Algérie. L'Algérie, depuis 6 ans pratiquement, on change de gouvernement chaque 6 ans, c'est à chaque 6 mois, maximum chaque une année. Un ministre, s'il reste pas en poste 2-3 ans, on ne peut pas mesurer son travail. Vu les problèmes qu'il y a en Algérie, vu le nombre des problèmes, vu comment les problèmes se sont accumulés. تاخذ لك ما حتى اي تعريف لاندستري باش صحه لازم لك 3 سنين 4 سنين مينيموم. Or ce monsieur peut pas faire dans 6 mois. تاع الصحه ايضا نعم. La santé n'en parlons pas, la santé 5 ans ou 6 ans. Mais il faut au moins 1 an 2 ans باش يبان pour faire باش يبان الخدمه تاعو. هادو وزراء مش حيقعدوا، هذه حكومه تاع كراغوز. على بالهم la majorité c'est des voilà, ils sont en train de jouer un jeu, voilà, venez, on vous met enceinte. تبون ما عنده لحد الان باش نفهموا الاولويه تاع تبون ماهيش التطور الاقتصادي والمشاكل الاقتصاديه والمشاكل الاجتماعيه. Ce n'est pas la priorité de Tebboune de travailler sur le développement économique et social de l'Algérie. La priorité de Tebboune est de gagner une légitimité, d'assurer ses arrières et avoir un rapport de force en sa faveur avec l'armée, et de 3 de gérer après le Hirak. هادو في 3 حيكونوا عام، هادو les 3 priorités de Tebboune qui vont lui prendre une année. C'est-à-dire هاد العام 2020 on va rien faire. Ça sera une année de perte. Vous allez voir, on n'aura ni investissement étranger, ni gros projet, ni rien d'autre. Qu'est-ce qu'on a fait? الحكومة هادي واش دارت؟ عاودت جبدت الملفات تاع وقت بوتفليقة. اقتصاديا عاودوا جابوا الملف تاع البور تاع شرشان اللي هو موقف بوتفليقة، عاودوا جابوا الملف تاع الفوسفات اللي حكينا عليه الجيري بات كيف من وقت تاع بوتفليقة. Tout a été décidé avant d'eux. Donc le حكومة c'est un gouvernement d'affaires courantes. C'est tout. Et la durée de vie تاعو elle est limitée. وكما قلت يعني وزراء تاع جوتا وهي مش فقط للترفيه فقط. لا ماشي يسبوا فيهم. لا هذو حقائق، هذو لازم الجزائريين يفتحوا عينيهم. يا جماعه انا كنت في الجزائر فوق بوتفليقه فوق الاستقرار، يعني ما كانش هناك حراك وعصيان شعبي والناس برا. وزير يعيط لي واش يقول لي والله يا خويا عبدو انا كاين بعض القرارات نشوف في السيكتور تاعي certaines décisions dans mon secteur que j'apprends dans les journaux, notamment sur ton site. بعد قال لي تايا dans ton site tu es plus informé que moi dans mon secteur. Des décisions qui sont prises qu'il n'est même pas au courant. Un ministre en Algérie il a un pouvoir très limité. على un pouvoir limité. لازم الجزائريين يفهموا هذو الحقائق باش نخرجوا من الاوهام. L'Algérie est un pouvoir présidentiel fort. Rien ne peut se décider sans le président. D'ailleurs, qui préside le Conseil des ministres? C'est le président. C'est le président qui donne des conseils, des orientations. C'est lui qui donne des instructions au ministre. Ensuite, d'exécuter. Comment se déroule un Conseil des ministres en Algérie? Et dit le ministre, il fait une communication à un Oujdar, il se justifie devant le président. Voilà Oujdar Smanadi, Oujdar le projet, voilà ce que je propose. Et c'est au président de décider. Non. Le ministre n'a pas de marge de manœuvre. D'abord, le ministre d'éducation nationale, qui est un gros problème. A un budget à 8 milliards de dollars. Le deuxième budget du gouvernement algérien, c'est l'éducation, pour la défense nationale. Et le mot الدفاع الوطني وزارة التربية عندها un grand budget. 8 ملايير دولار l'équivalent. في وزارة التربية ما عندهاش بوفوار علاه، باسكو البلديات هما اللي يسيروا المدارس، وكل ولاية كاين اكاديمي وواحد الخلطة إدارية، ولازم ما تقدر دير حتى حاجة بلا ما تسقسي الوزير الأول لازم يطلعها رئيس الجمهورية، واحد الخلطة إدارية. الدولة الجزائرية دولة قديمة، يعني الدولة الجزائرية يعني مملكة بألوان جمهورية.
C'est une monarchie déguisée en république. شكرا. C'est ça l'Algérie, c'est pour ça qu'on n'avance pas. وصلت. C'est pour ça. Et quand Bouteflika a été malade, c'est parce qu'il était malade, tout a été paralysé. C'est pour ça qu'on a eu de gros problèmes. Parce que rien n'était décidé, parce que le monsieur était malade. نعم. ما تشوفوا كاين غير خوه سعيد اللي يشوفوا ما عرفوش حيصرى. في بوتفليقة وصلت الفكرة مليح. في بوتفليقة الآن خلينا فترة بوتفليقة جانبا، الآن فترة تبون لعبد الصمار. تبون الآن دار خطوة مليحة مقارنة بعبد العزيز بوتفليقة ومقارنة برؤساء السابقين، يعني تبون قام باستدعاء بعض مدراء القنوات التلفزيونية الخاصة والتلفزيون العمومي ودار معهم أيضا ندوة وغير ذلك. هذه الحالة وهذه الدعوة لم يقم بها رؤساء جدد. هل هي خطوة مليحة من أجل التعامل مع القنوات أو كيف تفسر؟ هي لا فكرة مليحة. نعم. خطوة مليحة. ما وراء ذلك؟ المشكل خطوة مليحة لو كان عندنا صحافة مستقلة، هذا هو المشكل. لو كان عندنا صحافة مستقلة وصحافة تاع أحرار وما يخافوش يهضروا، ما تنساش حنا رانا نهضروا خونا مراكشي راه زالوا في الحبس. مراكشي تاع فرونس 24 تاع الميادين اللي عنده بيرو مسكين كان عنده بيرو في البيار راهو في الحبس انكور. كاين ناس بزاف وكاين بعض لي كوريسبوندون لي سوفراو لا سيتياسيون تاع بريس اون الجيري. حنا رانا في المنفى، شوفونا مرميين في المنفى. لو كان حنا ندخلوا البلاد ندخلوا ونخرجوا خطوه مليحه. ما نقدروش نقارنوها مع بوتفليقه. بالك ما يجي يضرب شافعي الله تاع بوتفليقه. بوتفليقه يكره الصحافه الجزائريه وفي حياته ما تلاقى مع الصحافه الجزائريه. انا كان عندي الحظ ان لا شانس جي فواياجي avec Abdelaziz Bouteflika en 2010 lors du sommet des chefs d'État africains. J'ai vu comment ce monsieur réagit. Abdelaziz Bouteflika ne reconnaît aucune légitimité à la presse algérienne. علاه باسكو صارت له هضروا عليه بزاف وعنده يعني كراهيه الصحافه الجزائريه بعيط لهم طيابه الحمام. هو اللي جبد لهم الاسد طيابه الحمام سي بوتفليقه. علاه باسكو كي كان الى ايتي كونداني بار لا كور سوبيريور لا كور دي كونت ولا كور سوبيريور. هاو ما جينا حكينا على لافير هذه بلوس اون ديتاي تفهم. في هذاك الوقت الى غاردي رونكون دونك سي با لا ميم شوز. C'est-à-dire que Tebboune est forcément différent de Bouteflika. On ne peut pas, par rapport à Bouteflika, tout sera différent, bien sûr. Non, Bouteflika, il détestait pas, mais je ne vais pas dire qu'il détestait la presse algérienne, mais il lui donne aucune crédibilité. Aucune crédibilité. Voilà. C'est comme un cireur de chaussures. Tu lui ramènes n'importe quelle chaussure, il va te la cirer. Voilà. Donc pour lui, il les voyait de cette façon. C'est pour cela. Maintenant, on revient à l'action de Tebboune. C'est une très bonne action, à condition s'il avait reçu tout le monde aussi. Pourquoi avoir fait juste sélectionner ça, pour moi, c'est pas normal. Là, c'est pas ma chaîne préférée. Hein. Là, déjà, je regarde. Moi, j'ai déconseillé à mes enfants de regarder les télévisions algériennes. Sans exception. Elles ont un pouvoir toxique. Non, ils vont intoxiquer, ils vont les intoxiquer. Donc, mais toutefois, il fallait inviter tout le monde, éventuellement leur dire, bon voilà, il y a une nouvelle étape qui commence, soyez plus objectifs, mais écrivez, vous êtes protégés, en moi. Voilà, mais il faut aller inviter tout le monde. Il y a des journaux électroniques qu'il faut inviter, parce qu'il faut encourager l'Algérien à transmettre l'information, et parce que comment tu pourras savoir ce qui se passe dans telle ou telle contrée? Tu as plusieurs canaux, comment l'information peut monter. Tu as les renseignements, tu as les renseignements généraux, les autres renseignements, l'administration, mais pas que. Ils peuvent s'entendre sur le peuple. Et tu as la presse. La presse, c'est un contre-pouvoir. C'est une contre-information officielle. Voilà. Donc, elle t'informe sur la situation réelle que vivent les gens. Donc, c'est pour cela qu'il fallait, à mon sens, recevoir tout le monde, ouvrir. Et on est dans l'obligation d'ouvrir. Sinon, on va disparaître. Donc, entité. L'Algérie, si elle ne se réconcilie pas avec elle-même, quand on regarde ce qui se trame à court, moyen et long terme, c'est-à-dire ton court, ton moyen et ton long, on va être encerclé, on va être décomposé comme une tarte. نعم شكرا. وهذه النقطة يعني في أسباب اختيار لماذا لم استدعى بعض القنوات. أعود إليك يا عبد الصمار. البنت المدللة للنظام القديم قناة النهار
طبعا كنا نراها دائما إيه، مدلله. صح صح ليس حقيقة فقط هذه ماشي مدلله كسبها، كانت تتماشى مع السلطات، كانت تطبق ما يقال لها. اليوم نراها بان تبون وكانه اراد خلاص محوها من قائمه القنوات الجزائريه، بدليل بان المدير العام انيس الرحماني يستدعى. ماشي لازم كيفاش نقول محواها، ماشي لازم محواها هذه، لازم نتبون كان يعني نورمالمون نعمل القضاء الجزائري يعيط لانيس الرحماني هذا اللي هو خطر على الجزائر. Il y a des dizaines et des centaines de plaintes contre Anis Rahmani في les tribunaux algériens. Surtout في tribunal تاع بن مندرايس وين كان لونسيان زروق عباس لو جوج تما دار زغماطي فاش دار حاجه مليحه انه نحى لو بروكورور برينسيبال بروكورور جينيرال برينسيبال تاع تريبيونال دو بن مندرايس زروق عباس بعثوا للمديه. هذا زروق عباس هو اللي كان يحمي في انيس رحماني ويحمي في جماعه تاع النهار، يعني اللي تخبوا البلاد. يعني نقول لك باللي النهار سي لو كونتر اكزومبل دون ايكول دو جورناليزم. في لي زيكول دو جورناليزم اللي يضحكوا علينا فوالا سي لو موفي اكزومبل. فوالا واش ما لازمش دير كي تكون صحفي. روحوا بعاد يعني تعداو على الناس، تعداو على حرمه الناس، وراو اللي يعجبهم، فرقوا بين الجزائريين. خلقية الصحافة عليه غير اسمح لي، واش دار انيس رحماني؟ ما دار واش ما دارش داعش في الجزائر داروه انيس رحماني. نورمالمون هنايا مش كيما تعرضوش حاجه مليحه سكيلا في تبون حاجه مليحه، لازم كان تبون كرئيس جمهوريه انه القضاء الجزائري وراهم لي انا شخصيا ديبوزيت بلانت كونتر انيس رحماني. عندي عامين لا بلانت تاعي راه يدور. ما على بالنا السيد دار تصاوري وحطني انايا وقال لك انا عندي في اليونان ما بالي ردني بابلو اسكوبار خرج. نو اسمح لي اخلاق، اسمح لي كاين انيس رحماني سي سامبول دو كوا، سي سامبول دو كوا. C'est le symbole de la propagande du régime algérien, d'une propagande de bas étage, ماشي d'une propagande sérieuse ou la Qatar. كانت عندهم الجزيرة elle faisait la propagande pour le Qatar, pour la diplomatie du Qatar, pour l'agenda du Qatar. On a bien vu comment Al Jazeera a permis à Qatar d'être une puissance. حبينا ولا كرهنا؟ حنا من حقك دير لا بروباغوند، من حقك دير لوبينغ. تبع الطريق. فوالا الطريقه هذه اش معنا نوبليس مش تدخل لا سيتي تاع النساء على لي يونيفرسيتير وتولي نساء في الفيلم نيمبورت كوا. واحد حكمو تجنن يطيح في السماء يطيح في الارض هكذا. مي نو فو سيريو، نو مي فو سيريو. سو ماك لا دو جوجي زيد تعد الى اونجستري ان كولونيل تاع الدي ار اس. ما صراتش في الدوله في اي دوله هذه ميم كانت صار في فرنسا ولا في امريكا. فوز ايماجيني لا سي ان ان اونجستر كولونيل لا سيا وجوزو في التلفزيون. فوز ايماجيني لا تي اف ان اونجستر كولونيل لا دي جي اس او. هادو مؤسسات الدوله. تعدي خطوات كولونيل اسماعيل مليح ماشي مليح غلط ما غلطش حاسبوا. دخلنا كاين عداله تحاسبوا بصح انت ما تستعملش ما تهينش الدوله بالاخر هذه خلاص. وكش كيفاش حبيتوا الاجانب ما يقول لك الجيش الجزائري. الجيش الجزائري انيس رحماني بهدلوا بالمخابرات الجزائريه. الصوت تاعنا كان عنده وزن من طرف كان عنده وزن كان ورقه من ورقه تاع النظام الجزائري. مليح تقول لي عنده وزن سيتي اون كارت دان كلون. لا واش معناتها قناه عندها وزن؟ اسكو النهار اللي سيتي على طونجي اسكو اللي سيتي با لا بريس انترناسيونال. حنا الجيري بارت اوني سيتي با لو موند اوني سيتي وزن عندنا النظام وزن عندنا النظام باش وزن عندنا النظام تاع بوتفليقه عند سعيد بوتفليقه يخدموا بها باش يكسروا الجزائريين باش يفرقوا الجزائريين باش يقضوا على خصوم السياسيه. C'est de manipulation de masse. C'est un outil de manipulation de masse. Comme il a dit, si on peut résumer des choses, c'est un outil de manipulation, c'est une arme de déstabilisation, de fragmentation de la société algérienne. C'est ça, c'est pas... La fragmentation de la société algérienne. La fragmentation, parce qu'ils ne veulent pas avoir... Je dis toujours, regarde ce qui s'est passé juste récemment avec les manifestants. جلفة tu peux dire. Bon جلفة خرجوا على الاهداف اللي خرجوا عليها. Les intentions sont légitimes parce que جلفة راهي مرمية. Je sais que déjà il y en a beaucoup de. Mais comme toute l'Algérie profonde. Bien sûr, comme toute l'Algérie profonde. Moi je les condamne pas, mais je condamne ceux qui leur insinuent de faire un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce que c'est pour pousser à la violence et justifier la violence du régime. Donc, c'est des outils de manipulation. Nahar, c'est pareil. Nahar, c'est pareil. Par exemple, regarde, par exemple, on va dire, tu prends comment on a réussi
à mettre le RCD dans une, on va dire, dans une boîte, une seule région. Un petit peu la présence en Kabylie, l'Algérois et quelques cantons d'Algérie, même s'il a des militants sur tout le territoire national. Mais ils l'ont cantonné dans une certaine région. Par la Pour dire- propagande. Tout à fait, par la propagande. Et surtout pour Par la dire, propagande. voilà, et pour dire que c'était un parti régionaliste. Alors que ce n'était pas le cas. Ce n'est pas le cas. Le FFS, ce n'est pas un parti régionaliste. C'est-à-dire, nous avons une méthode qui marche. Depuis l'indépendance, ça a marché. La région, c'est-à-dire la fragmentation du peuple, porter tous les maux de l'Algérie à une certaine région. D'ailleurs, Majid, quelle est la première victime تاع النهار؟ سي البريزيدون تبون. هذا هذا هو اول ضحيه مش داو عبدو. وراو له تصاوروا في الطياره ياكل وداروا له حكايات وفادي هو عبدو، اول ضحيه. هل تبون لم يستدعى انيس رحمن اليوم لانه ادرك بان هذه القناه تشكل خطر، Bien sûr. ام ان اسباب شخصيه لانه عندما كان وزير قناه نهار كانت ضرب عليه لا وضرب عليه؟ اسباب ماشي شخصيه، اسباب يعني هو موضوعيه. ما تقدرش انسان كيما هذاك تجيب رئيس جمهوريه دار العجب، يعني تعدى على الدوله، تعدى على الناس، تعدى على عائلات. انسان هذاك لو انا لي ارهاب اعلامي، انا لي انيس رحماني سي ارهاب اعلامي، سي دو terrorisme médiatique. Il faut jouer de terrorisme médiatique. Quand tu t'attaques à la vie privée des gens, et quand tu mélanges, moi j'ai احنا Algérie on a critiqué تبون، بصح ما رانا صورنا صوروا في الطياره وخلط وطبل ودار ودا وما على باليش هو ومشى مع ميهوبي وما على باليش، ومن بعد مع الاخر حب يقلبها. وميم لو سوار دو ريزولتا فهم مليح النهار كان تقول لا فيها دوزيام تور، لا لازم دوزيام تور. كيف قناه اعلاميه ديك جو ني جامي فيو هنا اون شين دو تيليفزيون qui décrète. C'est pas à toi de dire s'il y a un deuxième tour ou non. Il y a une commission d'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. Donc, les dossiers contre Nahal, il y en a de quoi remplir tout un studio. علاش ما يتحركش اذا؟ علاش ما يتحركش القرار الان؟ باسكو النظام الجزائري مخبوط في العراق. ماشي بوتو حاليا الان. قايد صالح خدم بالنهار. تبون علاش ما يتحركش؟ تبون غير كيما جا، تبون عنده شهر من اللي جا، تبون مريد المدرسات بوتفليقيه. وي كريم تبون ما يروحش il va pas s'attaquer à Anis Rahmani هنا وهنا برك. يرقد اللعبه مليح، يبدا يبعث له في لي سامبول، يبعث له في لي ميساج، ما يعرضوش من، ما يجيبوش من، ما يدوش. داير في لا سيريموني دانفستيتور، في لا سيريموني دانفستيتور دو تبون لو 19 ديسمبر داني جاء انيس رحماني ودخل، راح قعد مع مسؤولين سياسيين في الدوله يعرفهم. جا البروتوكول تاع البريزيدونس حاوزوه، قالوا له انت لا روح مع لي باترون دو بريس. لا هذا سيتي البروميي ميساج، سيتي لو بروميي ميساج. مي نورمالمون كاينه عداله تخدم خدمتها، نورمالمون عداله تخدم خدمتها. الانسان هذا كاين il a été condamné déjà 6 mois de prison ferme فتح بالحديد ردوا لافير بنفليس 2014 جابوا دي تيموا قال لك خلصنا باش نحاربوا البلاد. نو كيما قال لهم واحد الصحيفه كنديه، يعني جورناليست كندي qui était en 2014 à Alger, il a fait un reportage, il a terminé son reportage sur Nahar TV avec cette phrase: il faut voir pour croire. Il faut vraiment voir pour y croire. C'est pour cela que ceux qui disaient, même à l'époque, moi je parle de Gaël Salah quand il était vivant. Ceux qui disaient voilà, avec Sakiba, et qui va se faire dans le Nahar, je dis non, arrêtez. Donc Gaël Salah, quand il a une once d'honnêteté dans ce qu'il disait, s'il était honnête, la première des choses qu'il devait faire, c'est de fermer, puisqu'il est brut et brutal. Il fallait fermer brutalement la chaîne Nahar. C'est la première des choses. Et même Chourouk, parce que même Chourouk n'est pas tout à fait différent. Mais c'est pas difficile, quand même différent. اقل من النهر على شوف هي كاع l'ouverture audiovisuelle en Algérie ماهيش مليحه، il faut faire un cahier de charge. هادو لي شان دو تيليفزيون راهم ديجا اصلا اقتصاديا ما عندهاش معنى، راهم يخلصوا مسكوار دوفيز باش ساتيليت اوتيسات يجوزهم. نورمالمون يخلص في التي دي، عندنا تيلي ديفيزيون دالجيري اللي جايب بوزريعه تخلص عليهم، والتي دي تخلصهم بالدينار والدراهم يدخلوا الخزينه تاع العامه. Il y a un cahier de charge, il faut réglementer, c'est tout. Il ne faut pas inventer le. C'est des chaînes de TV. C'est un faux problème. C'est des chaînes de TV marché noir. Non, mais c'est vrai. C'est du marché noir de la télévision. كاين نقدوا الان القنوات هذه فقط، قنوات نقول بان، لكن ايضا من جهه اخرى يا عبدو تعرف بانه كيف تتماشى هذه القنوات مع
قضيه الاشهار، كيف الدوله تمنح لهم الاشهار، كيف تقدر تنزع لقناه تلفزيونيه اشهار مباشره. مي هذا مع سي نورمال سا اون بو هادو سي دي بروبليم. مي لو فات دو نو با ريغلومونتي هادو لي شين، دو نو با لي سوميتر ان كاي تشارج ويخلصوا في الجزائر ما يخلصوش دوفيز برا. وكاين سبحان كاين دي ليميت كومام. اكيد كاين دي ليميت، حنا فتنا لي ليميت ولينا نيمبورت كوا سبحان الله. ولات اون شين كيما البوتور تجيب لك لي دغوا دو لا ليغ دي شامبيون تجيبهم من اليوتيوب ويخرج لك لا فيديو. سيد الجزيره يخلص عليها ملاير هو تشوف البوتور، تشوف البوت تاع ريال مدريد ولا سا نا با سونس. Ça n'a pas de non, il faut encadrer la chose. Il faut encadrer la chose, c'est tout. C'est un travail juridique. Il y a un docteur en communication, le nouveau ministre de la communication, il connaît ce domaine-là. On va voir s'il aura vraiment, s'il aura vraiment le courage de faire son travail. On va voir maintenant. شوف كل الشيبان، كل الشيبان. ما تقدرش تخبي الشمس بالغرب. واش تخبي الشمس بالغرب؟ هي وخده. كما قال هي وخده يا جماعه. كما قال بوضيف رحمه الله عليه سنترك الايام تبرهن على ذلك. طبعا اذا من ملف انيس رحماني وقناه النهار واللقاء الذي جمع رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون مع هؤلاء المدراء الى ملف اخر يتعلق برئيسه حزب العمال لويزا حنون. 9 اشهر كامله عبد الصمد تواجدها بسجن البليده. عندما تقول 9 اشهر لامرأة مثل لويزا حنون والتهمة التي وجهت إليها شيء ثقيل جدا عبد الصمد. والله العظيم je sais pas si Majid est d'accord avec moi mais pour moi Louisa Hanoun est une détenue d'opinion. Louisa Hanoun pour moi est une détenue politique. On ne peut pas me convaincre du contraire. On ne peut pas me convaincre du contraire. مش تقول تهمة. Non, complot contre l'État, contre l'autorité de l'État et l'autorité de l'armée. كيفاش لويزا حنون مرأة ما عندها سلاح، ما عندها جيش، ما عندها والو، حزب سياسي في المعارضه، حزب العمال وبرلمانيه داخله في البرلمان تاع النظام يدير لك كومبلو كونتر ليطا. فات لوجيك. واش دارت لويزا حنون؟ لويزا حنون باش نفهموا الجزائريين باش يفهموا واش هي الحكايه واش صرا، باش ما يكذبش عليكم الناس، باسكو حنا الكذب هو اللي دار الشر في البلاد هذا. الكذب وسخوا انا نكذبوا على الجزائر سي دو مونسونج يا مجيد، لو مونسونج. الجزائريين شبعناهم كذب وشبعناهم خرطي، كما يقولوا بالعامة شبعناهم مقروط. الكذب واش صرا؟ تلاقى جنرال توفيق مع سعيد بوتفليقه فلا دون اون فيلا تاع لي سيرفيس سكري تاع الدوله، يعني تاع المخابرات اللي تسيرها المخابرات ولكن تابعه لرئاسه الجمهوريه دار العافيه هذه في حيدره. تلاقاو الصباح جنرال توفيق مع سعيد بوتفليقه. لابريميدي عيطوا لويزا حنون قال لك جوزي لنا لابريميدي، يعني مع العشيه راح شافتهم قال عطينا الافكار تاعك باش نخرجوا. كاين حراك، كاين ملايين من الجزائريين راهم في الشارع سيتيرا، اعطينا انت رايك واش هما الافكار تاعك باش نخرجوا من الازمه هذه. هي كسياسيه الدور تاعها انها تصيب البديل، تصيب الحلول، تتشاور مع الناس من النظام اكسيتيرا. وسعيد بوتفليقه كان مستشار بما مستشار رئيس الجمهوريه avec un décret présidentiel. Ce n'est pas un conseiller bidon, c'est pas un conseiller du marché noir, c'est pas un conseiller fantomatique. C'était le véritable détenteur du pouvoir. Saïd Bouteflika, c'était lui le détenteur. Maintenant, dans la réunion, le problème à l'époque c'était quoi? C'est qu'on a imputé à Saïd Bouteflika et au général Toufir et à Tartak d'organiser un complot pour décapiter l'armée et enlever Gaïd Saleh et le neutraliser باش يحطوا في بلاصتو سعيد باي باش الجيش الجزائري ما يديرش لارتيك 102 ويجوز العهده الخامسه. فينالمون كي درنا لونكيت شفنا بلي ما كانش منها. جنرال توفيق هضرها قال لك جنرال توفيق واش قال في البليده؟ قال كاين لونجيسترومون باسكو طرطاق باشا طرطاق il a enregistré la discussion بين سعيد بوتفليقه وجنرال توفيق. il a enregistré comme par hasard l'enregistrement تاع لابريميدي كي جات لويزا حنون ما مشاش. وكي سقساهم le procureur militaire, le procureur du tribunal, le procureur de la République du tribunal militaire de Blida. سقساهم قال لهم وعلاش لونجيسترمون تاع توفيق مع سعيد عندنا ولونجيسترمون مع لويزا حنون ما عندناش؟ واش قالوا لي زاجون دو دي ار اس تاع طرطاق؟ قال حنا والله ما فهمناش الماتيريال تي ديفيكتو صار بروبليم في الماتيريال. Un service secret qui n'est même pas capable d'enregistrer une discussion. Les complots contre l'État. Ils ne sont même pas capables d'enregistrer une discussion. Des fois t'es ومن بعد واش قالهم شنو توفيق؟ قالهم خويا كاين ان كومبلو، جبدوا لونجيسترمون. انا ما قلتش باللي لازم نحو طرطاق نحو قايد صالح،
او كونترير توفيق قال لهم لازم قايد صالح. واش قال السعيد؟ توفيق قال له يا سعيد عيط لقايد صالح وقول بلي تلاقينا يفو لاسوسيي. دونك هما ايزون ابتكروا حكايه اكسيتيرا. اي كوم سي فري كو لويزا حنون تحب الجنرال توفيق، سي اون امي au général توفيق، c'est la personnalité politique algérienne qui a le plus de contact avec le général Toufiq. Est-ce que c'est un crime? C'est le débat. Pénalement, je ne parle pas moralement. Bien sûr, pénalement, un droit pénalement. Est-ce que c'est un crime qui mérite d'aller en prison? المرأة عندها 19 أنا نقول باللي لويزا حنون ماشي متفقين معها بلا في مواقف عديدة في قضايا كثيرة، ولكن المرأة نشهدوا لها بعض من المواقف. الرجل اللي كانوا رجال وما كانوش حاصلين عليهم، كانت عندها مواقف في قضايا كبيره، قضيه فرسيال كي حب يدير علي حداد، قضيه على لا الموسم اللي تدور كان بين فوق تشاكي بخليل نعم. وجاب لي ربي راكم تعرفوها. الانسان هذا لازم تخرج من الحبس، سي بصا باس ماشي في الحبس والله غير عيب 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 وعيب. خويا مجيد رايك في هذه النقطه؟ C'est des détenus politiques, y compris Toufiq aussi, à mon sens, moi. Parce que s'ils se réunir et discuter, bon, Saïd, il avait des fonctions officielles, donc il pouvait se réunir. Il a des fonctions officielles, il n'y a rien qui l'empêche de se réunir. Absolument, c'est pas un conseiller clandestin. Il s'est adressé à un ancien patron des renseignements, c'est-à-dire une sorte de boîte noire, c'est un disque dur, où il y a toutes les informations sur le régime algérien pour le consulter. Ils ont appelé une collaboratrice politique qui est Madame Hannoun, donc pour exprimer ses idées, ce qu'elle pensait de la situation. Peut-être ils avaient l'intention comme il a dit Abdosmar, selon le témoignage de Toufiq, il voulait faire associer Gaël Salah dans la rencontre. Nozal et bien d'autres. Je ne vois pas comment il peut y avoir un complot. Un complot, il faut avoir une armée derrière, il faut avoir des structures derrière. Et puis, ça s'est fait dans un cadre officiel. Il y a eu des enregistrements. Ça ne s'est pas fait dans un truc avec l'intelligence, avec l'ennemi, etc. Moi, je pense que c'est un règlement de compte à un moment donné. Bah, c'est-à-dire c'est l'occasion sur laquelle il a sauté Gaël Salah pour régler un vieux compte avec Toufiq. C'est tout. Moi, je pense que c'est tout simple. C'est beaucoup plus simple. C'est comme vraiment. C'est comme quand on était à l'école, voilà. C'est-à-dire, c'est des petits coups d'écolier. C'est tout. C'est un règlement de compte. Donc, moi, je pense que leur condamnation n'a pas de sens. ونزيد ايضا يعني فقط لان الحاله الصحيه تاعي ايضا متدهوره، هذا ما ايضا نشر عبر صفحه وعبر موقع رسمي للحزب حزب العمال. نعم، قالوا بان الحاله هي متدهوره ايضا. طبعا اذا ابرز النقاط التي تناولناها اليوم. الجلسه معكم كانت شيقه، شكرا خويا مجيد. عبد الصمر ايضا ميرسي بوكو، يعطيكم الصحه جماعه. ان شاء الله ان شاء الله سي با يوغا دوت ديبا ان شاء الله. طبعا كما وفناكم الثلاثاء الاربعاء الخميس ستكون هناك نقاشات تحدث فيها عن الامور السياسيه. الجمعه فيها حوصله الاسبوع، هكذا هو البرنامج الذي سنقدمها. سنكون دائما معكم لتحريات بكل شيء جديد حول الشان السياسي بكثره. اذا لك الحياه المشاهدين الافاضل، قل لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.